Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des adjectifs de couleur. Alors, on va voir quels sont les types des adjectifs de couleur. Nous avons quatre genres d'adjectifs. Les adjectifs simples, qui se composent d'un adjectif quiconque. Les adjectifs dérivés du nom, comme orange, comme marron, les adjectifs composés, et les adjectifs coordonnés avec la conjonction et. Je vais écrire premièrement pour bien comprendre un exercice, un exemple pour les adjectifs simples. Je peux dire des sacs, noirs. Donc, le nom qualifié, le sac. Le nom qualifié, les sacs. C'est masculin, pluriel. Ici, nous avons noir, masculin, et la marque du pluriel. Il qualifie le nom sac. Donc, l'adjectif simple. Je peux dire un autre. Une robe blanche. Une robe blanche. Nous avons le nom qualifié féminin, singulier. L'adjectif blanc devient blanche. Il qualifie le nom robe féminin singulier. نمشيو للبي. Dérivé du nom. Elle a une robe orange. Ou bien elle a des robes. يلا نديرو دي باش يبان الفرق. Elle a des باش نشوفو ان ما كاينش الفرق. Des robes orange. كتلاحظوا ان le nom qualifié هي robe. Il est féminin pluriel. شوفوا هاد الروب féminin pluriel. Mais l'adjectif robe orange n'a pas changé parce que c'est un mot dérivé, c'est un adjectif de couleur dérivé du nom. Mais je peux même dire un autre exemple. J'ai des chemises. Pardon, ça glisse. Marron. Marron عنده علاقة بالمارون اللي كنعرفو اللي كناكلو. لي مارون كناكلوهم. Alors ça ne va pas changer. هذه عندها علاقة بلورانج الفخوي، وهذه عندها علاقة بالمارون اللي كناكلو. Donc ce sont des dérivés du nom كيجيو من الأسماء. Ils ne changent jamais. Mais ils ont des exceptions. Je vais vous les écrire en bas à la fin si je cite les adjectifs composés. Dire un chien, alors des bracelets, jaune, or, jaune, or. Alors les composés peuvent avoir entre un trait d'union s'il s'agit d'un nom. Un or, un nom.
en même temps couleur. C'est clair, voilà le premier exemple. On va passer au deuxième exemple. Voilà le premier. Le deuxième pour les composés. Voilà le premier. Pour les dérivés du nom, من بعد غنكتب هذا le deuxième. من بعد غنكتب les exceptions ديال les dérivés du nom qui changent, qui s'accordent en genre et en nombre. On a des bracelets jaune or parce que non, non. Or est un nom. إلا كانوا مركبين من deux couleurs seulement, on ne met pas un trait d'union. Et n'oubliez pas que ces adjectifs ne s'accordent jamais. غير la petite astuce اللي عندهم إلا كانوا مركبين والثاني non ولا كانوا شي واحد فيهم النو كنديرو trait d'union. إلا كانوا deux adjectifs simples, je peux dire noir blanc. Des pantalons noirs blanc. كندير حتى حاجه وما كيتبدلوش. ils ne s'accordent alors. نعاود les adjectifs de couleur composée ne s'accordent jamais. هذه قضيتهم سهله ما كيتبدلوش نهائيا. شنو لا بتيت استيس اللي عندهم واحد لا بتيت استيس هي انهم الا كانوا مركبين ومعهم اسم كنديروا تري دونيون. الا كانوا مركبين من دو كولور ما كندير والو صافي. noir blanc jaune or حيت or non درنا تري دونيون. des pantalons c'est pluriel, c'est masculin pluriel. ولكن رغم ذلك l'adjectif composé n'est pas accordé. On n'a pas pris la marque du pluriel, mais il n'a pas aussi un trait d'union parce qu'il s'agit de deux adjectifs. Lorsqu'il s'agit d'un adjectif et un nom, il y a toujours un trait d'union. Passons aux adjectifs coordonnés. بلاتي ندير واحد فرق بين هاد الشيء pour les mémoriser. الأول les adjectifs simples. Voilà. Les deuxièmes, les adjectifs dérivés du nom. Alors, ثالثين, les adjectifs composés, soit de deux adjectifs qui ne prennent pas trait d'union, soit d'un adjectif et un nom, on doit mettre entre eux trait d'union حيت كاين le nom. نمشيو les coordonnées. Alors, les adjectifs de couleur coordonnée عندهم deux possibilités. الأولى كتقول إلا ها الأولى ليكزومبل الأول كيقول بلاتي ليكزومبل الأول كيقول إلا des rubans noirs et blancs. شوفوا هنا مزيان des rubans راه masculin pluriel donc qualifié et masculin pluriel. ولكن هنا noir et blanc كاينه لا conjonction de coordination كتعني هنايا لو سونس كيعني انه un seul ruban ملون بالنوار et le blanc. شي فيه le noir et le blanc يعني une seule couleur pour un seul ruban. ولكن في الحالة الثانية la même phrase elle peut changer. Je peux écrire et là des
ruban. Elle a des rubans noirs. Et maintenant, ça va coordonner la conjonction de coordination. Noir et blanc. شوفوا مزيان هنا. علاش اكوردينا هنايا نقول لكم السبب. هنايا اكوردينا لادجيكتيف حيت هاد لي روبون يقدروا يكونوا فيهم 7 كلشي كحل ولا و7 كلشي بيض، يعني كل روبون فيه لون واحد. سي كلير. دونك il a des rubans noirs et blancs، يعني chaque ruban prend une seule couleur. هنايا لا، هنا il a des rubans noirs et blancs، يعني مزوق بالنوار وبالبلون. إلا كان لون واحد نفس اللون، كنقولوا حتى بالدارجة نفس اللون، فيهم نفس اللون. إلا كان نفس اللون بيض ملتي كولور، ملون ملتي كولور بالنوار وبلون، كنديروه كيبقى ما كيتبدلش. إلا كان بزاف د لي روبون، كل نوع، ها النوع الكحل، ها النوع الابيض، دي روبون نوار بوحدهم كلهم بلو نوار، ولا دي روبون بلون كلهم بالبيض، يعني ما فيهمش لي كولور بجوج، عاد كنبدلو. ils prennent la marque du pluriel. ملي كتكون نفس اللون مخلط فيه نوار وبلون كنديرو نفس واحد، لون واحد، دونك كيبقاو singulier. C'est clair. Donc les adjectifs peuvent être simples, qui s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifient. Masculin pluriel, noir avec S. Simple. Une robe blanche, féminin singulier, le nom féminin singulier s'accorde. Blanc devient blanche. Les dérivés du nom كيكونوا invariables، ولكن كاينين des exceptions. 5 نكتبهم لكم. كاينين des exceptions اللي كيتبدلوا en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifient. اللي عندهم علاقة بالنون كيجيو من le nom. Ne change jamais. Par exemple, orange, limona, marron. Vous connaissez les marrons. Je vais écrire les exceptions. Pour les composer, bien sûr, عمرهم هادو ما كيتبدلوا إلا أنهم إلا كان لا كولور مركبة من جوج من كولور ونون كنديرو تري دونيون. إلا كانت كولور سامبل مركب من جوج كولور سامبل ما كايناش تري دونيون. سي كلير. لي كوردوني افيك لا كونجونكسيون اي عندهم جوج الحالات. بحال دابا إلا دي روبون عندها السينتات نوار اي بلون، كتبتها او سينغولي. علاش؟ حيت شاك روبون فيه ملتي كولور، مزوق بالكحل والابيض نفس اللون. بوغ ان سول روبون كاين فيه نوار وكحل. دوزيام بوسيبيليتي لا، إلا دي روبون عندها النوار بوحدهم، اللي ملونين بالنوار بوحدهم، واللي ملونين بالبيض بوحدهم، يعني عندها دي روبون كحلين بوحدهم، دي روبون بلون بوحدهم. هنايا كيكون selon le sens de la phrase. Passons à écrire les exceptions. Les exceptions عندي نكتبهم لكم لتحت باش تبقاو عاقلين عليهم. exception ديالهم نكتب لهم les exceptions. حفظوهم مزيان. كاينه بعدا الاولى كون يوتيليز usuel هادي روز، كاينه روز لي ساكورد اون جونغ اي اون نومبر، حيت هما لي ديريفي دو نون راه ما كيتبدلوش نهائيا.
عندها علاقة بالاسم، ولكن غوز واخا عندها علاقة بالورد سي اون اكسبسيون. غوز، موف، كاينين بزاف، غنكتب لكم غير شي 6. فوف، ولكن كنستعملو غوز بزاف. إيكارلاط، انكارنا، فيرميل، c'est clair. Incarnate, 1. Il s'accorde en genre, en nombre. Alors, les exceptions. Alors, exception. Alors, elles s'accordent. Les adjectifs. Alors, les exceptions s'accordent. En genre et en nombre. Avec le nom. Ils s'accordent en genre alors s'accordent لازم نعاودهم باش يبانو كيبانوش في الطابلو. غنعاودهم، غندير اكسبسيون هنا باش يبقى ليا ليسباس. لي زيكسبسيون هما غوز، اغلبيه غوز، كنخدمو غوز بزاف. غوز، موف، تا موف، هادو كيتبدلو. موف، فوف، écarlate, incarnat, vermeil, كاينين الآخرين. Alors, ces exceptions s'accordent. Alors, en genre et en nombre avec le nom. Le nom qualifié. Avec le nom qualifié. Alors, notez bien les exceptions roses qu'on utilise en général. Il est usuel. Il y a en mauve, rose, mauve, fauve, écarlate, incarnat, vermeil et d'autres s'accordent en genre et en nombre avec le nom qualifié. Alors, les dérivés du nom. C'est clair? Alors, ils sont toujours invariables. Leurs exceptions sont variables. Mais ceux d'autres, dans l'exemple, il y en a aussi beaucoup, ils ne s'accordent pas.
s'il s'agit des noms sauf ces exceptions. Pour les composés كنعرفوهم ابدا ما كيتبدلوش غير هي كاينه واحد لا بتيت astuce الا كان l'adjectif ou le nom كنديرو trait d'union الا كان adjectif ou adjectif كنكتبوهم sans trait d'union les coordonnées selon le sens et là du ruban alors masculin pluriel noir et blanc ça veut dire chaque ruban fait multicolore de noir ou blanc là le premier exemple. Le deuxième exemple est la des rubans noirs et blancs. يعني الكحل بوحدهم والبويض بوحدهم. Alors passons, on va passer à faire un petit exercice. ندوزو l'exercice. Il faut mémoriser ces mots dérivés du nom. Il faut les apprendre à Facon pour ne pas les laisser sans accord. Et sur les exceptions des dérivés de nom, ils s'accordent en genre et en nombre. Hein? Bon, passons à un exercice. Ces boucles sont vert, vert blanc. On a des jupes orange. Bon, on va voir toutes ces phrases de l'exercice. Il a des vestes verts, هذا simple. Adjectif de couleur simple. Latifa a un foulard rouge brique, هذا composé.
Leïla possède des sacs noirs et rouges, coordonnés avec la conjonction liée. Coordonnée هي liée avec la conjonction et واو العطف. Si beaucoup sont verbes longs, simplement composés. شوفوا لا كومبوزيسيون هنا وشوفوا لا كومبوزيسيون هنا. انا غتقولوا لي علاش وانا غتقولوا لي علاش هنا درنا طري دونيون هنا ما درناهاش. ريفليشيسي. مونا ا دي جوب اورانج. دابا نمشيو دونك هنا ديريفي دو نون. ديريفي دو نون. نشوفوا لاكور دابا. عندنا لي ديريفي دو نون، عندنا لي كومبوزي، عندنا لي كوردوني وعندنا السامبل. يعني عندنا لي تيب كلهم. لو جونغ ديال لي زادجيكتيف، لي 4 جونغ d'adjectifs. خصنا غير نخدمو عقلنا دابا. Alors réfléchissez bien. Qu'est-ce que vous allez dire? Voilà. Réfléchissez. Elle a des vestes. Alors simple, هذا simple. Qu'est-ce que je dois écrire? Elle a des vestes simples. Il s'accorde. Elle a des vestes vertes. E de féminin et le S du pluriel. Il s'accorde avec veste qui est féminin pluriel. C'est adjectif simple. La Tefa a un foulard rouge brique. هذا ما غيتبدلش باسكو لي كومبوزي بحال اللي قالت القاعده. غير لاستيس اللي كاينه تري دونيون حيت كاين لو نون بريك. سي كلير درنا تري دونيون. واخا نمشيو لليلى بوسيد دي ساك نوار اي روج. عندكم هنا دو بوسيبيليتي. اما الوغ عندنا ماسكولان بلوريال، ولكن غيتغير هادشي سلون لو سونس د لا فراز. الى ليلى عندها elle possède la possession عندها دي ساك مخلط فيهم لو نوار والغوش كيبقى هكا. وإلا عندها مجموعة السكان كحلين ومجموعة السكان حمرين ندير اس. ils vont s'accorder avec le non qualifié. ولكن إلا كان كل ساك فيه ملتي كولور بالنوار وروج ما غنأكورديش، يبقى هكا. عندكم دو بوسيبيليتي، سوا هكا إلا كان كل ساك فيه دو كولور كنخليهم هكاك. إلا كانوا مجموعة السكان فيهم لو نوار كنزيد اس، كنزيد اس. إذا كانوا كل ساك مجموعة السكان فيهم لو نوار والمجموعة الأخرى فيها لي روج ما مخلطينش، كنزيد اس دو بلوريال سولون لو سونس دو لا فراز. نمشيو لهنايا. سي بوكو سون فير بلون هادي كومبوزي ولكن ما كاينش تري دونيون. علاش؟ كاين دو كولور فقط. إل نو شونج جامي، ما غيتبدلوش. وهنايا مونا a des jupes orange, bien sûr, dérivé du nom, là, qui fait partie de la définition. C'est clair? Il ne va pas changer. Sauf s'il y avait des exceptions. On appelle comme exception. F, G, D, chemise rose. Attention, هنا راه عندها علاقة بالنو الورد لا روز، ولكن c'est une exception. Elle va s'accorder en genre et en nombre avec chemise qui est féminin pluriel. Donc, conclusion. Les adjectifs
de couleurs peuvent s'accorder s'ils sont des adjectifs simples, comme la première phrase. Alors, s'ils sont composés, ils ne s'accordent jamais. Exemple B. Mais il y a une petite astuce. S'il se compose d'un nom et d'un adjectif et un nom, qu'on dit trait d'union. Leïla possède des sacs noirs et blancs. Le canot coordonné par la conjonction est. Il كان كل objet فيه deux couleurs ما كنديرش نفس اللون كنقول تخدم غير كنقول نفس اللون la même couleur donc ça reste au singulier ولكن إلا كانوا des objets hein, différents ça veut dire les noirs tout seuls et les rouges tout seuls عندي 5 sacs noirs نزيد S et 5 sacs rouges يعني les sacs ne sont pas multicolores mais chacun a une couleur. D'autres, certains ont une couleur noire. Je peux dire 6 ont une couleur noire et 10 ont une couleur rouge. Donc, d'ajout, marque de pluriel selon le sens pour les coordonnées. La conjonction de coordination est. Alors, on a chauffé. Si vous que sont vert, blanc, mais d'être trait d'union, il y a le nom composé qui est un nom brique. Il y a le nom brique. درت تري حيت كاين لو نون صافي ملي كاين لو نون درت لو تري دونيون ولكن هنا ils sont composés de deux adjectifs فقط يعني ما غاديش ندير ما غيتبدلوش شوف لي كومبوزي راه ما كيتبدلوش سوا دو كومبوزي بار لو نون سوا كومبوزي بار دو كولور غير لو نون كندير تري دونيون ودو كولور ما كنديرش تري دونيون ها سامبل بونا ا دي جوب اورانج هادي ا ديريفي دو نون هادو لي ديريفي دو نون ما كيتبدلوش الا كانوا دي زيكسيبسيون بحال الروز هنا اورانج راه ما كتبدلش il fait partie de la définition هنا définition pardon هنا عندها علاقة بالديفينيسيون ما كيتبدلوش الديفينيسيون كتقول لي ما يتبدلش هنا راه فيمينا بلوريال وما تبدلاتش سا ريست كوم سا وهنايا تبدلات حيت اكسبسيون عندها علاقة بالاستثناء exception. Donc les adjectifs simples s'accordent en genre et en nombre avec le nom qualifié. Men'out. Les adjectifs composés ne s'accordent jamais, mais il y a une petite astuce. S'ils sont composés du nom d'un adjectif et non, je mets un trait d'union. S'ils se composent avec deux adjectifs simples, je ne mets pas trait d'union, mais qui trioche. Les adjectifs coordonnés alors peuvent s'accorder ou non selon le sens. إلا كانت بزاف د الحوايج وكل حاجة فيها الألوان بجوجهم بحال دابا نواغي روج راه كيبقى نفس اللون ما كنديروش او بلوريال ولكن إلا كانوا بزاف د الحوايج كل مجموعة فيها لون واحد كندير اس بحال دابا الساك ولا صاك عندي مجموعة السكان فيهم الكحل ها هي باس مجموعة السكان فيهم الحمر ها هي باس ولكن ملي كنقول دي ساك نوار اي روج كيكونوا كل بهاد الالوان بجوج مختلطه ما كنديرش اس نفس اللون تكلار الا كانوا هادي هضرت على لي كومبوزي هادي لي كومبوزي كاينين هادي وهادي هضرت عليهم هذا فيه لون نون درت تري دونيون هذا فيه غير دو كولور وما كيتبدلوش هادو راه ما كيتبدلوش هادو بجوج هادو سون تو لي دو كومبوزي هادو غير هذا فيه تري دونيون حيت كاين l'adjectif ou le nom. وهنا كاين دو نون صافي لي ديريفي بيان سور دو نون عمرهم ما كيتبدلوا الا تبعوا لا ديفينيسيون ولكن كاين دي زيكسيبسيون بحال روز كتغير اون جونغ اي اون نومبر افيك لو نون كيكاليفي اورانج راه ماشي اكسبسيون عمرها ما كتبدل واخا هذا فيمينا بلوريال اورانج ما تبدلاتش
هذا فيمينان بلوريال والتبدل، حيت هذه اكسبسيون واخا عندها علاقه بلو الورد سي كلير، هذا الليمون وهذا الورد، ولكن الورد داخل في استثناء شواذ، orange تابع القاعدة. Ça suffit pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris la leçon. À la prochaine, Inch'Allah.